Shalom sidang jemaat yang terkasih. Yung Timay Pinan, Biarlah kita terus boleh disertai oleh Tuhan kita Yesus Kristus Allah yang kita sembah. yung si Kausa, itu ya su, tak si Kausa, dikit kan. Hari ini kita mau belajar sekali lagi, biarlah Tuhan boleh mengingatkan kita bahwa Tuhan akan selalu menyertai kita. Jika在其实上si Kausa tu, tak si Kausa không sai. Tema hari ini adalah janji penyertaan Tuhan. Vì thế trong khi cái chính thì ở đâu si Kausa không sai. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa terlebih Ở dahulu. si Kausa lời tay thằng tàu con. Bapa dan Kerajaan Surga, kami mau berdoa, kami serahkan ke dalam tangan-Mu untuk pemberitaan firman-Mu Tuhan. Tuhan, Engkau pakai kedua hamba-Mu yang lemah dan terbatas ini untuk boleh menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Suci kuduskan untuk kami maupun setiap sidang jemaat-Mu yang akan mendengar Tuhan, sehingga mereka boleh betul-betul memahami, mengerti untuk kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan ya Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, pada waktu kecil saya masih ingat di mana saya ini adalah seorang yang penakut. Yung Timay ang paalwa ang say si Jack, ini Jack, ang kiyang ini. Nah, tak kala ketika waktu itu mati lampu, maka saya segera mencari orang untuk dipegang. Vậy thì vũ phố si Jack thì hãy请到nhìn cao để khen gì. Waktu sudah malam, di mana saya tidak berani ke WC sendirian. Cả dù dốc của theo kiện công tan xã khi cái đi chẳng bằng. Nah, selidih punya selidih, ternyata waktu kecil saya sering menonton film hantu, Nhân lời kỳ hành sẽ chỉ chạy ha ha con cái số quỷ ấy thì. sehingga itu mengganggu pikiran saya, merasa jadi takut hantu. Chỉ đó cái nhìn bên trong chẳng quỷ. Tapi hari ini karena firman Tuhan sudah mengajarkan saya sehingga saya tidak takut hantu lagi. Vậy thì na si cao sản như si chu si cao sản thì na vậy say chẳng quỷ liền. Nah, hari ini kita mau belajar dari sejarah bangsa Israel. Si cao sản coi gì sẽ đại mình đây si. Kita akan melihat di Keluaran pasal 23 ayat 20 sampai 33. Si cao lời con anh si ai kia như sự thầm tròn. Thì anh như sự chết như ha như sự thầm chết. Nah, bangsa Israel akan memasuki tanah Kanaan. Mereka juga merasa satu hal yang takut. Cái gì sẽ đây anh chính như cái nòng kia si chết. Điều saya chỉ đồ hơi phạt. Akan tetapi ketakutan yang ada di bangsa Israel bukan seperti ketakutan saya. Mereka tidak takut hantu. Anh ấy kiểu rằng mấy con trong trận tôi trong chẳng quỷ. Tetapi yang mereka takutkan adalah di mana mereka takut berhadapan dengan orang-orang Kanaan yang besar-besar badannya. Anh ấy kiểu rằng chẳng cái đầu anh ấy cả nằm nhìn. Cái vận sinh lúc có lúc thay. Ya, di sana ada orang Amori, orang Het, orang Yebus, Feris, orang Kanaan dan orang Hewi. Cái ví dụ anh dụ cái biên khi mình anh ham tô anak súc nghiến Malik nghiến tu xây cái bi hak nghiến giải phú si nghiến Amori nghiến tu xây cái bi sản thị. Karena merasa dirinya kecil, maka mereka merasa dirinya seperti semut atau belalang yang bisa diinjak atau dimatikan kapan saja. Những cái kiểu là sáng tôi xin sợi xe kiểu ta sĩ tôi học trong nghe cũng vậy thì cho mang trong với phần kiểu tháp tu tháp xìa. Nah, tetapi di dalam ketakutan mereka, Allah memberikan satu janji penyertaan pada bangsa ini. Con này tổng kiểu là sai hơi phá địa sự chết trong đi dù chính hỷ ấy cả kiểu là tôi hạ. Dari perikop pasal 2, Keluaran pasal 23, kita bisa melihat bagaimana janji penyertaan Allah kepada mereka.
Ga thay chụp ai kịp kì như chụp sắm chết như chụp sắm chóm jika kau nak Shanti kat dosa pencai. Di situ ada janji Allah bahwa Allah akan senantiasa berjalan di depan mereka. Shanti jinhi gigit cik sai dosa 面前。 Yaitu ayat 20 sampai ayat 20 dan 23. 27 kat 23. Dikatakan sesungguhnya aku mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu untuk melindungi engkau di jalan dan untuk membawa engkau ke tempat yang telah kusediakan. Ayat 23, sebab malaikatku akan berjalan di depanmu dan membawa orang kepada orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Kanaan, orang Hewi, orang Yebus, dan aku akan melenyapkan mereka. 有困难来猜看西家，猜牛啥前面猜如何保护你，让你到来受一批嘅地方去。你站着那个西家，喺在你前面行，让你到阿摩利人。 Hạ nhân, Phi-li-se nhân, Ca-nam nhân, Li-vi nhân, Hi-vi nhân, Ye-pu-si nhân, Na-li-vi. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, Allah yang berjalan di depan kita itu adalah Allah yang berinisiatif. 上帝在这个上面前喺叫，上帝喺主動嘅。 Allah yang tahu akan apa yang belum kita ketahui dan Ia akan membukakan jalan bagi setiap kita. 上帝知這個上唔知事情，亦會俾這個上開路。 Kalau kita melihat judul perikop di terjemahan bahasa Indonesia LAI, dikatakan janji dan teguran kepada bangsa Israel. 就係喺因為嘅先見啲本鄉嘅啲講多嘅嘢，就係嘅中自己老兩頭以色列人。 Tetapi dalam terjemahan lain dikatakan malaikat Allah mempersiapkan jalan. Jadi講到上帝嘅天使以及基批透露， Artinya malaikat di sini mewakili Allah sendiri karena Allah ada di dalam dia. 嘅意思天使就係代表上帝嘅誕生。 Berbicara soal jalan, berbicara soal Allah berjalan di depan kita, tentu kita masih ingat peristiwa tiang awan dan tiang api. 當這個啥講到上帝喺世界面前，這個啥會相信上帝用咁樣嘅播出，然後認出大量叫啥？ Bagaimana tiang awan dan tiang api ini menuntun bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. 播出認出上帝用嚟兩套以色列人嘅路途。 Allah berjalan di depan bangsa Israel dalam tiang awan dan tiang api untuk melindungi mereka. 上帝用播出認出嚟保護叫啥？ Nah, ketika mereka dikejar oleh tentara Mesir, 當叫啥本嘅我愛叫一個人對嘅時節， saat itu bangsa Israel menghadapi jalan buntu, 以色列人係走闊路。 di mana di depan adalah laut yang luas dan di belakang adalah musuh yang sedang mengejar mereka. 嘅面前係睇海，外面係嘅愛叫一個人嚟對叫啥？ Mereka tidak dapat lari sehingga mereka ketakutan. 叫啥走唔得，所以是個叫啥是本害怕。 Namun di dalam keputusasaan inilah Allah berjalan di depan mereka, membukakan jalan bagi mereka. 按當叫啥喺我前年之下，上帝就俾叫啥開路。 Tiang awan berpindah ke belakang barisan bangsa Israel. 嘅認出嚟進到叫啥嘅以色列人歸面。 Sehingga musuh menjadi gelap gulita dan musuh tidak dapat melihat. 是到嘅度鐵人係暗，看唔到埋。 Musuh tidak dapat mendekati bangsa Israel. 嘅鐵人叫啥唔曉接觸以色列人。 Sedangkan laut Teberau dibelah menjadi dua sehingga bangsa itu dapat meneruskan perjalanannya. 唔係變成
quân lũ, chỉ tôi chỉ sẽ là những khối gì cái bi hàng quân lũ. Ketika bangsa Israel akan memasuki Kanaan, mereka lupa penyertaan Allah yang dulu pada kehidupan mereka. Còn chỉ sẽ là những tôi ca nằm phía sự chết, điều sai chỉ kim không kỹ tệ, xong kỹ cái không sai rồi. Jadi di sini mereka takut menghadapi raksasa-raksasa yang ada di depan mereka. Điều sai con tôi cái tàu前面chú cô chú thấy cái chủ thị. Saat itulah di mana Allah sekali lagi menguatkan mereka dengan janjinya. Trong khi在一起来兼顾cái chính lý. Sehingga Allah berkata di ayat 20 dikatakan, sesungguhnya aku mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu untuk melindungi engkau di jalan dan untuk membawa engkau ke tempat yang telah kusediakan. Có nan có ngày thay kiến chi trả, thay你前面在路上过妇女，让你到ngày sau đi phi cái thi phong hình. Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam perjalanan hidup ini banyak sekali kita seringkali dihantui perasaan takut. Chỉ cầu xã thay nhìn sang lúc thủ châu, chỉ cầu xã với phải xem, chỉ đầu chỉ cầu hơi pha sự chính. Ada begitu banyak raksasa-raksasa yang kita hadapi, masalah-masalah yang kita hadapi itu menjadi sebuah raksasa. Chỉ cầu xã nghĩ to khi quân to cái vấn đề, suy nghĩ chỉ cầu xã nghĩ to ảnh hưởng thay thiết hình đi trong. Sehingga membuat kita lupa seperti bangsa Israel bagaimana pertolongan Tuhan, pimpinan Tuhan dalam hidup kita. Chỉ cầu xã chẳng hạn với trong những sự điểm trong chỉ cầu xã với tiêm bệnh, tiêm biong hạnh trong khi để kêu bố phụ chỉ cầu xã. Hari ini firman Tuhan mengajarkan kita bagaimana sekali lagi Tuhan mengatakan kepada kita bahwa Ia akan berjalan di depan kita.因为你只cầu xã, ở chỉ tại trong khi đi kinh sai chỉ cầu xã面前. Mari kita maju, kita hadapi raksasa-raksasa itu karena ada Tuhan di depan kita. Dan những chỉ cầu xã dần dần前进, chỉ cầu xã ở面对cái đầu cái vấn đề. Seperti yang sudah Tuhan katakan, kamu mampu karena aku berjalan di depanmu. Ở trong sông đi con, nhìn nền kêu thủng bờ, vì mình ngày cạnh nó xã thủng sai. Walaupun di depan ada banyak halangan rintangan raksasa. Tuy nhiên, cái vi ăn to cái nhau ngay, làm chú, ăn to cái thay sự thích. Tapi kalau Allah sudah berjalan di depan kita, segala raksasa tidak akan bisa menghalangi kita untuk berjalan.但係如果上帝在嗰時前面行，嗰時都冇開發嗰度安排嘅問題。Allah akan membukakan jalan bagi setiap kita. 上帝比這個命責任嚟開路。 Cuma yang menjadi pertanyaan, maukah kita bergantung pada Tuhan, taat pada pimpinan Tuhan? 睇父這個係唔咩？這個啥去信服去行上帝嘅樣嘅旨意啦。 Kalau kita mau taat, maka Allah akan pasti memimpin kita, membukakan jalan keluar bagi 例如 kita. 這個啥信服上帝熱天為良好這個啥， Sampai tujuan yang sudah Allah tetapkan dalam hidup kita. 可以達到上帝喺這個啥各位目的去。 Yang kedua, kita lihat ada Allah yang berjalan bersama dengan kita. 這個啥看呢種都係做กับ這個啥同在。 Ayat 29 sampai 30. 經呢9節到30節。 Demikian firman Tuhan, aku tidak akan menghalau mereka dari depanmu dalam 1 tahun, supaya negeri itu jangan menjadi sepi dan segala binatang hutan jangan bertambah banyak melebihi engkau. Sedikit demi sedikit aku akan menghalau mereka dari depanmu, sampai engkau beranak cucu sedemikian hingga engkau dapat memiliki negeri itu. Nghĩ sự cứu trách, Ngài Phật thay trị nhân chi nội, trong kiểu xa chúng nhì miên前 tùy châu hì, cùng phá khi sinh vì quang亮, ra khi địa chư tổ kỳ lợi, hỏi nhị. Ngài ấy chăm chăm địa trong kiểu xa chúng nhì miên前
vì chữ hi tên to nhà cái nhìn số cả to chuyển số na thi vì nhau. Jadi Allah yang kita sembah bukanlah Allah yang hanya berinisiatif, Câu xã cái chú tan tan hết chú thung này. Allah yang kita sembah bukanlah Allah yang hanya mengetahui apa yang kita tidak ketahui, Thì mấy tan tan đi tệ chứ câu xã so đi tệ chứ chính. Dia juga tidak akan membiarkan kita berjalan sendirian. Thì ra mấy ham chứ câu xã tan xã đi trong đi đối thủ. Allah akan senantiasa berjalan bersama dengan kita, menuntun kita selangkah demi selangkah, Trong đi ấy ta nói là chị cô đi hẳn menuntun kita setahap demi setahap. ấy đi chuyển luôn có gì chuyển luôn. Bapak Ibu Saudara sekalian, satu hari ada seorang anak kecil yang baru belajar jalan. Lúc chạy sáng nhìn thì trăng học thẳng luôn. Nah, anak ini saking semangat dia belajar jalan, dia berjalan terus tanpa menghiraukan yang ada di sekitarnya. Dạ sáng nhìn thì chị ca hàng lời hàng hi. Meskipun tanpa sekilas, seolah-olah orang tuanya tidak ada mendampingi dia. Tại vì chị ca có nhiều lời hàng trong dạ sáng nhìn một thái nhìn thì trong kỳ trong. Nah, anak ini terus berjalan. Vậy dạ sáng nhìn tôi gì chị ca vi chiến hẳn. Nah, satu hari anak ini terus berjalan menuju ke sebuah sungai. Dạ sáng nhìn đương nhiên hẳn tôi cái vi chừng chậu bên ấy hồ bên. Ketika dia hampir terjatuh ke sungai, orang tuanya langsung pergi dan menangkap dia. Tông thì khi phụ tiết nhất cái con tuổi sự dậy cái ama chặt đi phụ kì. Dalam sekilas dilihat orang anak ini seolah-olah dia berjalan sendirian. Tại dù nhiều một thì nghiên kỳ họ trong việc trả xét nghiệm thì tan xã kinh hẳn. Tapi ternyata dia tidak berjalan sendirian. Thì sĩ thì mấy chiếc ca hi hẳn. Ada orang tuanya yang senantiasa mengawasi dia dari jauh. Cái phụ mẫu chúng cha này thì vòng cái việc công sĩ tại kì. Jadi tak kalah ketika anak ini dalam keadaan menuju ke satu bahaya, maka orang tuanya akan segera menangkap dia. Tông kỳ nghĩ tông ngồi khiếm sự chết. Cái phụ mẫu kỳ vậy chặt hi sổ tàu kì. Nah, demikianlah satu gambaran kondisi kita dengan Allah yang kita sembah. Nếu chúng họ trong sự cầu xã cái lao sông kia chính không nghĩ rằng Allah tidak akan membiarkan kita berjalan sendirian, sông tim một yang sự cầu xã tan xã khi hàng dẻo tapi Dia akan senantiasa menyertai kita. tan kỳ vậy mi sự mi kệ lao sự ca thống sai. Ketika kita dalam kondisi bahaya dan kondisi yang tidak memungkinkan untuk keselamatan kita, maka Allah akan menolong kita. Tông sự cầu xã mới tô ngồi khiếm mi tô này cái xí xí nó sự chết. Tuhan akan senantiasa ada bersama untuk kita. Sông ti thì quay lao sự cầu xã thống sai. Dia akan senantiasa menuntun kita. Thì chỉ kệ rồi đang thấu sự cầu xã. Selangkah demi selangkah Dia berjalan menuntun kita. Thì đang thấu sự cầu xã thì cô hẳn. Nah, kita lihat di ayat yang sudah kita baca tadi, di mana dikatakan, aku tidak akan menghalang mereka dari depanmu dalam 1 tahun, supaya negeri itu jangan menjadi sepi, dan segala binatang hutan jangan melebihi engkau. Sedikit demi sedikit aku akan menghalang mereka dari depanmu, sampai engkau beranak cucu sedemikian, hingga engkau dapat memiliki negeri itu. Như sự chết, như chiều chết, tôi thắng sự chết con. Ngài mấy nhận chi nuôi, trong yếu xã chúng yếu xã miễn chiến quân chủ hình, cùng phá thi sinh vì phong giáo, ra thi địa sư tổ khi lấy phây nhìn. Ngài ấy chăm chăm địa trong yếu xã
在你面前分出去，等到nhà cái nghị chú đã tỏ xin chú na thi vì nhập. Nah, kalau kita melihat membaca firman Tuhan ini, kita dapat menyimpulkan bahwa ketika kita disertai Tuhan tidak membuat serta-merta otomatis masalah kita akan cepat selesai atau kita akan terhindar oleh masalah. Chiếc câu xà ca yu trong kiệt lại con chiếc câu xà cái trong tiệm mới chiếc câu xà cái muốn thì kẹt thì lấy tapi thì ấy anh yang ai pun chiếc câu xà man chú kẹt. Tapi yang jelas di sini adalah di dalam penyertaan Tuhan, Allah lebih tahu apa yang tepat di dalam menyelesaikan masalah-masalah yang kita hadapi. Anh chiếc câu xà anh chỉ con đó anh chiếc câu xà đây muốn thì trong khi yu kẹt anh yang ai bố thì này sự kiện lại bố chỉ chiếc câu xà. Kadangkala secara manusia kita akui bahwa ketika kita menghadapi permasalahan yang ada, ingin rasanya kita cepat-cepat menyelesaikan, cepat-cepat lepas dari masalah itu. Chiếc câu xà chỉ nghiên chiếc câu nghiên tổng muốn thì chiếc anh hi mong kẹt tôi không kẹt có gì. Tapi menarik sekali di sini dikatakan, aku tidak akan menghalang mereka dari depanmu dalam 1 tahun saja. Tapi nói con, trong tim không sai định mình chỉ nói trong điều giả trong những miền trên quân chủ hình. Artinya sebetulnya Allah bisa saja menghalau musuh-musuh bangsa Israel dalam sekejap mata sebentar saja. Vì chứ trong tim này trong hai gì tôi bạc kỳ mẹ hệ. Tetapi Allah yang Maha Tahu itu lebih mengetahui cara yang tepat di dalam menyelesaikan masalah bagi bangsa Israel. Dan hay vô số quốc tế trong tí thì tệ anh nhóc ban lấy cái chiếc câu xã muốn thì. Demikian juga Allah yang kita sembah lebih tahu bagaimana membantu kita dalam mengatasi masalah. Chiếc câu xã in máy trong tí thì nhóc ban lấy cái nên cái chiếc câu muốn thì. Mungkin saat ini kita sedang berbeban berat. Còn này khi mà chiếc câu xã anh phu anh hay trung tâm. Banyak raksasa-raksasa yaitu kesulitan pergumulan yang kita hadapi di depan. Anh tô khi hay ngàn khí anh có cái困难在chiếc câu xã面前. Sehingga kita tidak mampu maju dan tidak berani berjalan maju. Anh nghe chiếc câu xã. Biarlah firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita. Trong tiên pha lấy khí sang chiếc câu xã. Bahwa Tuhan senantiasa berjalan di depan kita. Vì mi trong ti mi chỉ mi kệ cả chiếc câu xã không sai. Dia senantiasa memimpin membukakan jalan bagi setiap kita. Thì ha lấy yang thọ chiếc câu xã. Meskipun jalan itu terlihat buntu. Sự hiện chiếc câu hơn đồng hành trong chúng thủ mạnh lui dòng. Kita tidak pernah berjalan sendirian karena ada Tuhan yang selalu menyertai Chiếc kita. câu xã với chiếc câu xã tan thục thắng tập nhìn đi trong khi cả chiếc câu xã châu hiện hàng. Tuhan akan selalu memegang tangan kita, menggendong kita menghadapi jalan yang susah. Trong khi ha khiến chiếc cá số lại của chiếc câu xã. Jika kita dalam keadaan bahaya, Dia akan menuntun kita sampai ke tempat tujuan. Trong chiếc câu xã như đọc con này chỉ chạy thì ha lại của chiếc câu xã, chiếc câu xã khát có một thị thị. Tujuan yang sudah Allah tentukan bagi hidup kita. Chú hay trong khi so kết thì này chiếc câu xã cái nhìn sang cái mục đích. Biarlah kita boleh terus taat dan bersandar pada Tuhan. Dan nên chiếc câu xã đi trị lại đi cao lại xuân phục trong tình. Mari kita tundukkan kepala kita. Chiếc cao lại cầu con. Câu xã cái ngõ xã cái trong khi cầm trên ngõ xã thì đẹp lý nhất quan trọng. Chúng đi chèn ở nhà cái chìm chỉ tao kinh phụ nhị mấy cái chỉ ấy một quầy tiền ấy ngõ xã những người tiền trên ngõ xã trong mấy cái gì ngõ xã thì tại ngõ xã ăn có cái nhỏ nhỏ trong sòng mong kia mấy cái thái này
唔記得你以前起講起了偶像遇到困難時節，常常遇到灰心，常常會怕，求你饒恕偶像，用偶像他嘅苗發也會怕，求你保守偶像，你責任行了，你就扮演嘅反應存在偶像心裏面，你就在偶像困難嘅時節，遇到問題嘅時節，你就信心，你就相信嘅愛嘅同在。加油！你讓偶像同在，偶像對待冇有問題，偶像唔導致害怕，因為你冇用偶像在你嘅人生路途中自家單獨去走你嘅困難嘅道路，你一切偶像在人生危機不平嘅道路上，你愛扶持偶像，幫助偶像，堅定偶像，都你愛偶像，達到嘅目的嘅，就會照你自己進行偶像嘅人。我嘅身份，感謝你主耶穌，奉耶穌聖名禱告，阿門。